أستغفر الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Sampurna sanglit makapamuji kapot na Allah subhanahu wa ta'ala, sarta salawat makasalam ni panghutabi kakasih kadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa dimili tukbal tabi sa heka-heka pagsupur ay mahasud si mahating di Allah subhanahu wa ta'ala, mabaan ang ni'mat di pag-anughara na magkitab Allah subhanahu wa ta'ala madalam al-Quran mahamulya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pangapagila itong le'ni baanan ni'mat di pamaitang kumakaam di pamuan kumakaam la tuhsuha itantuyok na mahatagaos ka ito. So alhamdulillah di kayo ni sa ni'mat pamuan Allah subhanahu wa ta'ala yan na wakuliti tagila ikipun mahaniya maksud sakti wat malaikan sa mata-mata ang dawhan rida asay Allah subhanahu wa ta'ala mahinang baanang panuhuan na maya matarika sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So insyaallah subhanahu wa ta'ala matlawiti saksian tabi kamemon pagkikayong pangatayan anak tabi siya tabi tabi murah-murahan pagbarakat ni Allah subhanahu wa ta'ala ya pagkiyaan sila madikayo hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Magkulang maglabi yung Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikah pagkawin kayo sa kasunnah sayan-sayan tulas sayan-sayan umbah masunnaku mahaiya bilang sa umat. So alhamdulillah in pangatayan pagkawin pagnikah siya iya karena hawa nafsu sumagawa karena panuhuan Allah subhanahu wa ta'ala demikian sunnah sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian magikayo hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajtami'u ithnani wa la yaftariqani illa biqada'in wa qadar. Magkulang maglabi yung Nabi sallallahu alaihi wasallam mahaniya dua manusia silanda makasilanda magdikayo atawakan magputas wat malainkan sa mata-mata qadar takdir min Allah subhanahu wa ta'ala maka sa mata-mata kaputusan desisyon min Allah subhanahu wa ta'ala. Dikayo min sa hikmat angay sinuho umat manusia kawin ni si danda naka atawa ni si lalla naka sabab da dikayo hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaja al-'abd faqad istakmala nisfa ad-din falyattaqillaha fi istifani. Magkulang maglabi yung Nabi sallallahu alaihi wasallam pangapabila di kayo manusia di kayo ata Allah subhanahu wa ta'ala mo na kaiya nilalla atawakan ni si danda
bang apabila ia kawin niha sehe na maglahat-lahat faqad istakmala nisfad din saban naltoongan lain na tasampurna na tonga agamana. Yat Nabi sallallahu alaihi wasallam falyattaqillaha fi nisfi thani pagkalain na tasampurna tonga agamana subay ni pagihara subay ni dagahan sa na tonga agamana. Ayan nga tonga agamana mapuas siga ni kawin yan ang hilang siga baanan panahon Allah subhanahu wa ta'ala lagay min sunnah tarika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilang nasihat pamaentong madikayo siyali lalla entong tabi bang kita dilay na mapakalaiti niya tanggung jawab hak kapatid niya hak kapatid si lalla tujuh ni si randa demikian niya hak kapatid si randa tujuh ni si lalla di kayo min sa hak kapatid si lalla ni si randa muna subay ni parihala danda yung pangatayan si danda atau pangatayan handana mahajari sa tagor si kamakriya majalom ligati matikayo hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sa sampuna pag-iman ikay manusia pag-iman pang apabila silalla ikayo iya pag-iman mahalambot malambot hanunot iya ihandana. So di kayo iti ikasampuna pag-iman silanda pang apabila iya hanunot mahandana. So di kayo min sa kakawajiban silanda subay palihala na dinjagahan na pangatayan handana. Di ka maruwa subay palihala na jasad baran handana. Ni deenan na iyan hak kapatid handana min napakalahir ikatalo subay ni palihala silalla ikaw yalalla ya nyawalihan handano mahatokpot mahasupok nipakan iya napakalahir sumagawa subay iya taabik no nipakala no napakabati subay nipakalum ni palihala no nyawalihan handano kaingal no makalum iya buahon iya mag-ibadat ng Allah subhanahu wa ta'ala buahon niya mag-ibadat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang apabila si halla ni buwale na sama-sama mag-ibadat handana magkayo siya madunya demikian magkayo siya sa maulong damdam. Demikian si Randa nasihat muna subay ni pakalum si Danda ya sifat pagtaat mahallana la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq salagi sa togormasi halanong magtaat ma Allah subhanahu wa ta'ala wajib magtaat mahallana. So subay ni palihala na si Danda ya pagtaat na mahallana di ka maruwa subay ni pakalum le nuranda ya sifat kanaa satisfaction subay niya ya takisa tasuko makanlumanta mahajari ni lobos le tahalata bangganta maha na tagaos dihinang le na mahaiya jari ni lobos eyan niya tabuan halano mole ni luma talimaon sa luhal wahana daan niya complain daan niya ito ini sabab rejeki misan ito teringga na binasata bulok binasata kulas sangsa tani rejeki bangyan topongan makaam pamuan ni Allah subhanahu wa ta'ala ito ini mahaniya kahinang sa hap manusia beriman mau nakanisilanda makanisilanda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaban li amri mu'min idza asabahu sarra syakar wa idza asabahu dharra sabar ikayo yuk na makaino-ino minsa kapag iman ikay manusia yan abang apabila iyan patakkahan kahapan kasanangan yan hinanglay na magsukur yan Allah subhanahu wa ta'ala bang apabila iyan ipatakkahan musibah haramala kabinsanaan kasimpitan yan hinanglay na magsabar yan Allah subhanahu wa ta'ala iya patut ni sabaran silalla makasiranda muna pagsabar mapagtaat ni Allah subhanahu wa ta'ala sabab kita ni manusia kapanahon Allah subhanahu wa ta'ala makita
ni ilaw sampai ni sagom, ni subo sampai ni kohap, ni parkalak-laki sampai ni parkalak-batin, ilo-ilo panahon Allah subhanahu wa ta'ala. Susunod ulong makita doon yung unang sifat sabar. Ikamaruana as-sabru min ma'siyatillah. Magsabar kita pasulang ma Allah subhanahu wa ta'ala. Sabaran taging hawabaran ka. Sandalan taging hawabaran ka. Bangpen kita mga makainang parkala ang ikatulasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabru ala musibah. Magsabar kita mabaanang panandas. Pang kita lain na magpapagkayo sugalla magkasiranda panandas ng Allah subhanahu wa ta'ala mahanya bakkat na. Sabab Allah subhanahu wa ta'ala mga pabila di kayo atana daran ni patakahan na panandas manunjuki lasa Allah subhanahu wa ta'ala manila. Ikatalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kauranda paniyaon bin hawabaran nung sa gamano si ahli surga. Yung Nabi sallallahu alaihi wasallam nisa'u ahli jannah al-wadud wal-wadud. Di kayo yung namin sa kasipat karandahan tarbilang yung namin sa gamano siya ahli surga al-wadud. Yan ay naganda hay kaanak na salli iya hay kaanak na. Yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ikamarwana al-wadud ulong maiya yalasa mahallana. Ulong maiya pag-addat mahallana, ulong maiya pag-mahartabat mahallana. So murah-murahan pangantin mailaw iti nisaksian kami kanemon murah-murahan ni pagbarakat ni Allah subhanahu wa ta'ala ya pagbiya-biya ni patakam min aramala ni buwanan kam taufik hidayat ya Allah subhanahu wa ta'ala ni pataktak kam maganang rida na murah-murahan ulong makaam ya pagtaat ni Allah subhanahu wa ta'ala ulong makaam ya pag-addan ya jati ulong makaam pagluman ni umani ulong makaam ya pagmahartabat mindangan parangan. So insyaallah barakat min Allah subhanahu wa ta'ala taufik min Allah subhanahu wa ta'ala minsan mahanap at kami patapos kami na si Jamiti murah-murahan magmanfaat maayawa panganting nabi aula nang kita di panahon. Wa ba'du wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.